ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਕਟਵਾਈਆਂ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚਾਹੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦੌਰ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਨਸੂਬਾ ਬੰਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲੈਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਰਨੇ ਆ ਇਸ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ। खालिस्तान एक ऐसा नाम जो दहाइयाँ गुजरने के बावजूद ख़त्म नहीं हुआ। कभी ये पंजाब की सियासत में खुद मुख्तारी के मुतालबे के तौर पर सामने आया, फिर यही मामला मजहबी और सियासी कशीदगी से गुजरता हुआ मुसल्लह शोरश तक पहुँचा। गोल्डन टेम्पल में फौजी ऑपरेशन हुआ। सिख मुखालिफ फसादात ने एक पूरी नस्ल के जहन पर गहरे नकूश छोड़े। पंजाब परसों खून रेजी की लपेट में रहा। हज़ारों लोग मारे गए और लापता हुए, और फिर जब बंदूकें खामोश हुई तो यही मुतालबा भारत से बाहर सिख डायस्पोरा की सियासत में जिंदा रह गया। आज खालिस्तान का नारा पंजाब में 1980 की दिहाई जैसे मुसल्लह शोरश की शक्ल में नहीं, बल्कि लंदन, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के मुख्तलिफ शहरों में रैलियों, सियासी मुहिमात और रेफरेंडम्स की सूरत में सुनाई देता है। और अब 16 अगस्त 2026 को अमेरिका के शहर इंडियानापोलिस में खालिस्तान रेफरेंडम का एक और मरहला होने जा रहा है। लेकिन ये रेफरेंडम सिर्फ आज की खबर नहीं, इसके पीछे तकरीबन निस्फ सदी पर फैली एक ऐसी तारीख है जिसमें सियासत, मजहबी शनाख्त, रियासती ताकत, अलहदगी पसंदी, दहशतगर्दी, इंसानी हकूक और हज़ारों जानों का अलमिया एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि खालिस्तान आखिर है क्या। खालिस्तान से मुराद एक मुजव्वज़ा आज़ाद सिख रियासत है जिसके क़याम का मुतालबा खालिस्तान तहरीक के हामी करते हैं। इस तहरीक के हामी इसे सिखों के हक़ के खुद इरादियत और एक अलग सियासी वजूद की जदोजहद करार देते हैं, जबकि भारत इसे अलहदगी पसंद तहरीक समझता है और इसके बाद मुसल्लह गिरोहों को दहशतगर्दी और तशद्दुद से जोड़ता है। लेकिन खालिस्तान की तारीख को सिर्फ एक अलहदा मुल्क के मुतालबे से समझना मुमकिन नहीं, क्योंकि इसके इब्तदाई सियासी पस मंज़र में सिख शनाख्त, पंजाब की ज़ुबान, सूबाई खुद मुख्तारी और मरकज़ और रियासत के इख्तियारात का तनाज़ा भी शामिल था। 1947 में बड़े सगीर की तकसीम हुई तो पंजाब भी तकसीम हो गया। लाखों लोग हिजरत पर मजबूर हुए, बड़े पैमाने पर खून रेजी हुई और सिख, मुसलमान और हिंदू खानदान अपनी ज़मीनों, घरों और आबाई इलाकों से जुदा हुए। तकसीम के बाद भारतीय पंजाब में सिख सियासी क़यादत के सामने ये सवाल मुसलसल मौजूद रहा कि एक ऐसे मुल्क में जहाँ सिख आबादी मजमूई तौर पर अक़लियत है, उनकी मजहबी, सकाफ़ती और सियासी शनाख्त को किस तरह महफूज रखा जाए। इसी पस मंज़र में आगे चलकर पंजाबी सूबा तहरीक सामने आई, जिसका बुनियादी मुतालबा पंजाबी ज़ुबान की बुनियाद पर अलग रियासत का क़याम था। इस तहरीक ने सिख सियासी शनाख्त और पंजाब की इलाकाई सियासत को नई सिमत दी। 1966 में भारतीय पंजाब की लसानी बुनियादों पर दोबारा तश्कील हुई। हरियाणा अलग रियासत बना और पंजाब का मौजूदा जोग्राफियाई नक्श बड़ी हद तक सामने आया। लेकिन इसके बावजूद इख्तिलाफात ख़त्म नहीं हुए। चंडीगढ़ किसके पास रहेगा, दरियाओं के पानी की तकसीम कैसे होगी, पंजाब को कितने इख्तियारात हासिल होंगे, मरकज़ और रियासत के दरमियान ताकत का तवाज़ुन क्या हो, ये सवालात मुसलसल सियासी कशमकश का हिस्सा रहे। फिर 1973 में आनंदपुर साहब करारदाद सामने आई। खालिस्तान की तारीख में इस करारदाद का नाम बार बार आता है, लेकिन यहाँ तारीखी दुरुस्ती बहुत ज़रूरी है। असल करारदाद को बराह रास्त एक आज़ाद खालिस्तान के ऐलान के तौर पर पेश करना दुरुस्त नहीं। इसमें बुनियादी तौर पर वफाकी ढांचे में रियासतों को ज़्यादा खुद मुख्तारी, पंजाब के सियासी और माशी हकूक़ और मरकज़ के इख्तियारात महदूद करने जैसे मुतालबात शामिल थे। लेकिन आने वाले बरसों में पंजाब और मरकज़ के दरमियान कशीदगी बढ़ती गई और यही सियासी मुतालबात ज़्यादा सख्त और बाज़ हलकों में अलहदगी पसंद बयानी की शक्ल इख्तियार करते गए। फिर 1978 का एक वाक़या पंजाब की बदलती हुई सूरत हाल में अहम मोड़ साबित हुआ। 13 अप्रैल 1978 को अमृतसर में सिखों के एक ग्रुप और निरंकारियों के दरमियान तसादुम हुआ, जिसमें कई अफराद मारे गए। इस वाक़े के बाद मजहबी कशीदगी में इजाफा हुआ और जरनैल सिंह भिंडरावाला का नाम भी तेज़ी से नुमाया होने लगा।
بھنڈراوالا ایک مذہبی مبلغ کے طور پر سامنے آئے، لیکن بدلتے ہوئے سیاسی ماحول، سکھ مذہبی شناخت کے سوالات اور پنجاب میں بڑھتی ہوئی کشیدگی نے ان کے اثر و رسوخ کو سیاسی رنگ دے دیا۔ 1980 کی دہائی کے آغاز تک پنجاب کا ماحول انتہائی کشیدہ ہو چکا تھا۔ اکالی دل کی قیادت میں مطالبات، مرکز کے ساتھ مذاکرات اور احتجاجی تحریکیں شدت اختیار کرتی گئیں۔ دھرم یوتھ مورچہ کے ذریعے مختلف مطالبات کے لیے بڑے پیمانے پر احتجاج ہوا، گرفتاریاں بڑھیں، تشدد کے واقعات بڑھتے گئے اور ریاست اور سکھ عسکریت پسند عناصر کے درمیان فاصلہ مسلسل بڑھتا چلا گیا۔ جون 1984 کو خالصتان کی تاریخ ہمیشہ کے لیے ایک نئے باب میں داخل ہو گئی۔ امرتسر کا گولڈن ٹیمپل سکھ مذہب کا مقدس ترین مرکز ہے۔ اسی کمپلیکس میں موجود اکال تخت سکھ مذہبی اور سیاسی تاریخ میں انتہائی اہم مقام رکھتا ہے۔ جون 1984 میں بھارتی فوج نے آپریشن بلیو سٹار شروع کیا۔ شدید لڑائی ہوئی، بڑی تعداد میں لوگ مارے گئے اور اکال تخت کو شدید نقصان پہنچا۔ آپریشن بلیو سٹار خالصتان تحریک کے لیے ایک فیصلہ کن موڑ بن گیا۔ 31 اکتوبر 1984 کو بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی کو ان کے 2 سکھ محافظوں نے قتل کر دیا۔ اس قتل کے بعد دلی سمیت بھارت کے مختلف علاقوں میں سکھ مخالف فسادات پھوٹ پڑے، سکھ خاندانوں کو نشانہ بنایا گیا، گھروں اور دکانوں کو جلایا گیا اور ہزاروں افراد جان سے گئے۔ بعد کی دہائیوں میں ان واقعات کے حوالے سے انصاف، احتساب اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ایک بڑا سیاسی اور قانونی مسئلہ بن گئی۔ خالصتان کے حامیوں کے لیے 1984 صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، ان کے سیاسی بیانے کا بنیادی حوالہ بن گیا۔ پنجاب میں حالات مزید خراب ہو گئے۔ خالصتان کے نام پر مختلف مسلح تنظیمیں فعال ہوئیں، جن میں ببر خالصہ انٹرنیشنل، خالصتان کمانڈو فورس اور دیگر گروہ شامل تھے۔ ریاستی اداروں اور عسکریت پسندوں کے درمیان لڑائی نے پنجاب کو برسوں تک خون ریزی میں مبتلا رکھا۔ 1984 سے 1995 تک بھارتی سیکیورٹی فورسز کی انسداد شورش کارروائیوں کے دوران غیر قانونی حراست، تشدد، جبری گمشدگیوں اور ماورائے عدالت ہلاکتوں کے سنگین الزامات سامنے آئے۔ ہیومن رائٹس واچ کے مطابق اس دور میں ہزاروں افراد مارے گئے اور ہزاروں سکھوں کے لاپتہ ہونے، مبینہ ماورائے عدالت قتل اور خفیہ طور پر لاشیں ٹھکانے لگانے کے واقعات سامنے آئے۔ پنجاب میں اس دوران تشدد کا ایک اور انتہائی اہم باب بھی سامنے آیا۔ 23 جون 1985 کو ایئر انڈیا کی پرواز 182 بم دھماکے کے شکار ہوئی اور جہاز میں سوار 329 مسافر اور عملے کے ارکان ہلاک ہو گئے۔ یہ واقعہ اس دور کی عسکریت پسندی کی بین الاقوامی نوعیت اور اس کے عام شہریوں پر تباہ کن اثرات کی ایک المناک مثال بن گیا۔ یوں پنجاب میں ایک ایسی جنگ جاری تھی جس میں ریاست بھی طاقت استعمال کر رہی تھی، مسلح گروہ بھی تشدد کر رہے تھے اور سب سے زیادہ قیمت عام شہری ادا کر رہے تھے۔ گھر اجڑ رہے تھے، نوجوان لاپتہ ہو رہے تھے، خاندان اپنے بیٹوں کی تلاش میں دربدر تھے۔ دوسری طرف بم دھماکوں، قتل اور خوف نے عام زندگی کو مفلوج کر دیا تھا۔ 1990 کی دہائی کے وسط تک پنجاب میں مسلح تحریک تقریباً ختم ہو چکی تھی، جو ایک دہائی سے زیادہ عرصے تک ریاست اور معاشرے کے لیے سب سے بڑا سیکیورٹی چیلنج بنی رہی۔ لیکن تحریک ختم نہیں ہوئی، صرف اس کا میدان بدل گیا۔ پنجاب میں بندوقیں خاموش ہوئیں تو خالصتان کا بیانیہ بھارت سے باہر آباد سکھ ڈائسپورا کے ایک حصے میں زندہ رہا۔ برطانیہ، کینیڈا، امریکہ، آسٹریلیا اور یورپ میں آباد سکھ کمیونٹیز کے بعض حلقوں نے 1984 میں پنجاب میں ہونے والی مبینہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور سکھ سیاسی شناخت کے سوال کو نئی نسل تک منتقل کیا۔ وقت گزرا، ٹیکنالوجی بدلی، سوشل میڈیا آیا اور تحریک کا انداز بھی بدل گیا۔ اب بندوق کے بجائے ووٹ کی بات ہونے لگی۔ اسی نئے دور میں جسٹس فار سکھ نمایاں ہوئی۔ تنظیم نے خالصتان کے قیام کے لیے ایک عالمی ریفرینڈم مہم شروع کی۔ بھارت نے SFJ کو غیر قانونی تنظیم قرار دیا اور اسے علیحدگی پسند سرگرمیوں سے جوڑا۔ 2021 میں اس مہم نے باقاعدہ ریفرینڈم کی شکل اختیار کی۔ لندن سے شروع ہونے والی مہم کے بعد سوئٹزرلینڈ، اٹلی، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، کینیڈا اور امریکہ سمیت مختلف ممالک میں اس کے مراحل منعقد کیے گئے۔ یعنی ایک ایسی تحریک جس نے کبھی پنجاب میں بندوقوں کا سامنا کیا تھا، اب لندن، ٹورنٹو، وینکوور، روم، سڈنی اور دوسرے شہروں میں ووٹ، ریلی اور سیاسی مہم کے ذریعے اپنی آواز بلند کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہاں ایک بنیادی بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ سرکاری انتخابات نہیں ہیں۔ یہ کسی ملک کی حکومت، اقوام متحدہ یا کسی بین الاقوامی انتخابی ادارے کے زیر انتظام نہیں ہوتے۔ ان کے نتائج بھارت کی سرحدیں تبدیل نہیں کرتے، پنجاب کی آئینی حیثیت نہیں بدلتے اور نہ ہی ان سے خالصتان ایک آزاد ریاست بن جاتا ہے۔ ان کی اصل حیثیت سیاسی اور علامتی ہے۔
खालिस्तान के हामी इन्हें सिख डायस्पोरा के एक हिस्से की सियासी राय के इजहार के तौर पर पेश करते हैं और अब ये मुहिम अमेरिका पहुंच चुकी है। 16 अगस्त 2026 को इंडियानापोलिस में खालिस्तान रेफरेंडम का एक और मरहला मुनक्किद होने जा रहा है। SFJ ने इस वोटिंग के लिए मुहिम चलाई है और 1 अगस्त को इंडियानापोलिस में खालिस्तान के हामियों ने एक तकरीबन 5 मील तवील कार काफिला भी निकाला, जिसे मुंतजमीन ने 16 अगस्त के रेफरेंडम के लिए हमायत मुतारिक करने की मुहिम करार दिया। 16 अगस्त की वोटिंग में बुनियादी सवाल यही है कि आया भारतीय पंजाब को एक आज़ाद मुल्क खालिस्तान बनना चाहिए या नहीं। लेकिन इस वोट का कोई कानूनी या आईनी इख्तियार नहीं, यानी इस रेफरेंडम के नतायज चाहे जो भी हों, उनकी बुनियाद पर न भारत की सरहद तब्दील होगी और न ही पंजाब फौरी तौर पर एक नई रियासत बन जाएगा। तो फिर सवाल पैदा होता है कि जब इस रेफरेंडम का कानूनी इख्तियार नहीं, तो खालिस्तान के हामी इसे इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं। दरअसल ये वोटिंग इस बात का इजहार है कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में आबाद सिखों के एक हिस्से के अंदर खालिस्तान का मुतालबा अब भी मौजूद है और यही वो मुकाम है जहाँ खालिस्तान की पूरी तारीख दोबारा हमारे सामने आती है। ये एक ऐसी तहरीक है जिसने कई शक्लें इख्तियार की, पहले सियासी मुतालबा, फिर एहतजाज, फिर मुसल्लह शोरश, फिर रियासती क्रैकडाउन, फिर आलमी डायस्पोरा की सियासत और अब रेफरेंडम। खालिस्तान तहरीक के हामी इसे अपनी तारीखी और सियासी हक की जदोजहद करार देते हैं और शायद खालिस्तान की पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या एक तहरीक को सिर्फ इस बुनियाद पर ख़त्म समझा जा सकता है कि इसकी बंदूकें खामोश हो गई हैं, या फिर नज़रियात, यादें और सियासी मुतालबात नस्लों तक जिंदा रह सकते हैं। शायद 16 अगस्त का रेफरेंडम इस सवाल का हतमी जवाब ना दे, लेकिन खालिस्तान की तारीख ये ज़रूर बताती है कि कुछ तहरीकें मैदान जंग में कमज़ोर पड़ जाती हैं, मगर उनके नज़रियात तारीख के सफ़हात से गायब नहीं होते। और खालिस्तान भी ऐसी ही एक कहानी है जिसने अपना मैदान बदला है, अपना अंदाज बदला है, लेकिन अपना नाम अभी तक जिंदा रखा हुआ है। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਸਿੱਖਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਪਈ, ਚਾਹੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਹੀ ਲੜੀ। ਹਰ ਕੌਮ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੀਏ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰੀਏ। ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਲਈ ਲੜ ਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਦੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਦੀ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਦੀ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਦੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਦੀ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਦਿਓ, ਉਹ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋ ਖੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕੋ ਮੰਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਗਲਾਂ ਕੋ ਮੰਗੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇਗੀ? ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਜੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।